Vamos al flow de una vez. Vamos al mambo de una vez. Hey, we're looking at a guy that knows how to pitch. Last year, his ERA was just under 3.5 for the season. And I would imagine going into the offseason, he's looking to better that. And hopefully, he gets off to a good start. We'll see if that starts. Eso fue demasiado rápido. Eso fue demasiado rápido. Pero eso no es nada. With 10 runs batted in on 5 hits in the series, he's a guy to keep an eye on in this one. He's got it. Hey. Rolen a tercera, segundo out. No ha pasado nada malo. Primer inning. Estamos viendo, conociendo el pitcher. Y eso se ve bello, lindo. Ok, eso es hit. Eso es hit. Eso es hit. Eso es ho, eso es hu. Bien, Verdugo, bien. Y viene mi tercera base favorito, Rafael Devers. Tukiti. Uy, 6. Bárbaro. Bárbaro. Outside target here, and he hits it for strike one. Well, these Red Sox entering play here this afternoon, coming feeling good as they're 2-0 to start the new year. Yeah, Matty, coming off last night's W, we had a chance to catch up with the manager. He just liked the way guys are playing. They're showing up to the yard ready to go. Hasta la pasta, baby. A lot of good things happening in this clubhouse. Hasta la pasta. Notice Gurriel is sent packing to begin the bottom of the inning. Vamos allá. Heading out towards eso es out. Verdugo waits on it. Nítido, dos out afuera. De Oscar Hernández. Vamos por aquí. Slider nítido ahí. Vamos a tirarle esta cool. Ay, ese núcleo. Ah, bien ahí. Bien, 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 bien. Dan, count goes out the window with this batter right here. Doesn't matter if it's 0-2-2. Y después de 2 outs, eso no es nada. Ok, esa reta tú no la vuelves a ver, papi. Ay, el Knutle. Vamos a tirártelo otra vez. Ay, bello, lindo. Bueno, comenzó el aguacero aquí. Well, Matt, the forecast isn't pretty, but it does sound like we're going to get this one in, even if it takes a while. It's coming down at a decent rate as of right now. Ahora sí. And it's likely to intensify as the game moves along. Vamos, Dembele. Standing by to put that tarp on the field if the umpires call a delay. We'll have to hope that any such halt in the action is short-lived. En un out. Yeah, Heidi thanks. It's not looking pretty, and guys, vamos a ponernos bello, lo. Ok, eso es hit. Eso es hit. Bien ahí, bello. Bello, hermoso. Medio a medio. Medio a medio, papi. Ok, cocotazo. Out en primera. Bien. Wow, gente en segunda. First pitch of the at-bat on its way. Swing and a miss, and he's behind 0-1. And Dan Dero, the Blue Jays, as they enter play here this afternoon, they come in a real funk to start the year. Still searching for what's been concentración máxima. Tukiti! And he goes the other way, and he drives it out to deep right center field. And this one is gone, a home run.
Cocotazo. Coscotazo. A esa le dieron, compadre. A esa le dieron. Tukiti. Jackie Bradley Jr. Vamos allá. Foul. 2-0 en el segundo inning, señores. Qué bello. Ok, está bien ahí. 2 carreras, está bien ahí. Rowdy Tellez the next to bat. Couple of hits for him in 4 trips to the plate last night. Here's the first pitch to him. Bello en la esquinita ahí. En la esquinita. Ahí es donde se la voy a poner toda ahí. A este tipo no se le puede tirar adentro, pegado. Te la manda para la luna. Ok. La rodó. A primera, out. Se siente bien. Contigo, mami, yo me siento bien. Yo quiero chuncha, 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 chuncha. Ay, sí, me lo dio strike. Ey, vamos a tirarle el slider para afuera. Ok, la rodó. Eso es out. Lindísimo eso ahí. 2 outs. 2 outs. Segundo inning. Boston ganando 2 carreras por 0. Ok, ahí está bien. Jugándole todo el mundo cargado para el right o para la derecha. Ahí sigue esperando. Sigue esperando, papi. Te lo voy a poner ahí otra vez para que lo espere. Espéralo. Hasta la pasta. Ok, vamos a matarlo en este inning. Ok. Swing demasiado adelantado. O muy temprano. Cocotazo para ti, papi. Cocotazo para ti. Leadoff single to start the third right now. From an offensive standpoint, keep the aggressive at bats Okay. happening. Keep the pressure on Vamos the a defense. moverla para el left para que no nos hagan doble play. Tukiti. Ay, picó. Picó. Gente en primera y segunda sin out. ¡Ay! 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 Vamos, Pedro, ya dame una tabla aquí. Dame una tabla. Está bien, no lo voy a tocar. Dame un cocotazo como lo que tú sabes dar, Pedro. Ya venga. Ahí, y yo queriendo tocar. Ahí, ahí. Todo el mundo tranquilo, todo el mundo tranquilo. Todo el mundo tranquilo. Todo el mundo tranquilo ahí. Vamos a moverla para el ley. Dale, dale, que yo lo voy a abrir, papi. Yo lo voy a abrir. Yo lo voy a abrir por ahí. Eso es out. Está bien, déjame dejar todo el mundo ahí. Dejar todo el mundo tranquilo ahí. No quiero forzar mi suerte. Venga, Denver. Se la voy a poner por ahí arriba, Está bien. Entra. Already a difficult situation, so you don't want to make it any harder by falling behind in the count.
Yo te voy a decir ahora, entra, ven. ¡Ah! Se la abaniqué, compadre. Ahí sí, en el canal. O el mundo, coño, para abajo. Ah, no, está bien. Quédense ahí, quédate ahí. Que no panda el cúnico. Vamos a ponérsela por ahí arriba, este. Es por ahí, And that brings in Xander Bogaerts, a base hit in his first trip. Vamos a ponérsela en el canal, por ahí. Por ahí, papi chulo. No te pongas. Ok, señor, un error técnico ahí. Un error técnico. Pero estamos de vuelta. Bárbaro. Ah, bien, no se movió nadie. Señores, discúlpenme ahí que se hizo una pausita. Ustedes no lo notaron porque yo lo arreglé claro, pero se me frizó un poquito ahí. No sé si fue el control o qué. Pero estamos de vuelta. Se está aprovechando el pana. Se está aprovechando. Yo la quiero poner por ahí, por ese hoyo de ahí. Pero esa línea está bien. Esa línea está bien. Yo lo voy a mandar. ¡Ah! Digging in, Danny Jansen. He'll try and do what he can to work toward cutting into this big deficit. Lots of baseball left in this Ay, me dio ese try, ese bárbaro. Too far behind. They're already down by a bundle, and one of the things you want your leadoff guy to get on and set the table for the big boys to start driving in some runs. 0-2. Vamos a doblársela por ahí. Pau. Yo me desacato, Slider, no me lo dio, bárbaro. Pim, plim, plan, plan. Pau. Eso es lo único que tú vas a hacer. Hacer o hacer. No sé si es con R o con L, pero ay, esa reta ahí. Eso es out, Bello, Bogael. Bello. Un out. Venga, Fisher, te voy a poner a Fisher. Fisher, te voy a poner a Fish. Fish. ¡Woo! 0-2. No se fue con ella, está bien. Botando una ahí. Dale a esa, ven. ¡Uy! Foul. Vamos a doblártelo otra vez. ¡Ram! Eso es out. Eso es out. Claro que sí, Lolito. Yan. No le hizo swing. Bien. Ah, está esperando. Está bien. Espera esta. Ah, le hiciste swing. Porque eso es lo que tú quieres, ¿verdad que sí? Está bien, vamos a ponértela ahí. Sácala. Wow. Vamos a doblártela ahora. Yo no te tiro otra reta, ¿no? Hasta la pasta, papi.
Vamos a hacerle 1000 en este inning. 1000. ¡Ay! Y abriendo el inning de una vez. Vamos, Jackie. Dame una línea duro por ahí. Así. Así. Una línea. Gente en primera y segunda sin out. Lo voy a matar en este inning, ese pitch. Ah, lo sacan. Venga, hermano, vamos a entrenarlo a ustedes una vez. Ah, bien ahí que lo mandé a robo los dos. Buena esa, buena. The left-handed hitting Andrew Benintendi stands in. He hits here in a spot where he might be able to put this one out of reach. Venga, van en 20. Here could very well put the nail in the coffin. Mentally, they might still feel like they've got a shot if they could get out of this jam, though. No me salió. No me salió. Vamos a ponértela por ahí. Toma lo tuyo. That's a base hit. And they'll extend their lead even further as the run from third is in to score. Hay una adentro. Vamos, Pedroya. Por ese hoyito por ahí. Uy. Demasiado tarde el sueño. Tigre tiene una greña bacanísima, compadre. Taijuan Walker. Bien. Bien. Bueno ese split ahí. No lo estaba esperando. Y yo te la voy a poner por ese hoyito, por donde te la ampalla por ahí. Wow. A 94. Tigre está desacatadísimo ese pano. Nothing in 2 count and the pitch. Here's a little chopper Okay, up the middle. doble play no hay. Gathers it in. Bien. And it's in time to get him. But one run is in to score Entró otra. Vamos a ponértela por ahí. Here comes the first pitch. Runner breaks for third. Is put in play to the right side of the infield. ¡Ay! Se le cayó. 6. 6 todo el mundo. Ay, la pifió. No fue que se le cayó, la pifió. Te la voy a enganchar por ahí arriba. Toma. Pa'l canal. Pa'l canal. Pa'l canal. No, yo lo dejo tranquilo ahí. Yo no estoy desesperado. Vamos a enganchártela por ahí a ti también. Toma. Pau. La cepillé ahí. Esta serie es franquicia. Ah, bien ahí. Buena. Como dije en el comentario anterior, esta serie que yo estoy jugando ahora es franquicia. Y el equipo que seleccioné fue Boston. Así que ahí, espera. Boston es mi equipo favorito. Pronto estaré subiendo lo que es My Career o mi jugador, el que yo creé, que ahora mismo ya lo tengo a nivel de grandes ligas. Bueno, está en Spring Training, pero lo tengo a nivel de grandes ligas hasta con contrato y todo por un año. Ok, aquí tengo que cambiar, sacar el pitch o hacer algo. Okay, vamos a poner a este. A ver, otro más. A ver. Este de aquí. Ponerlo ahí.
A calentar estos dos. Vamos a ponerte en el juego. Well, the rain is finally past us. Ok, vamos al flow. Ya él calentó, vamos al flow de una vez. Still the only hit in this game so far. They've been pretty well shut down. Guys on the mound have really much A controlled the 96, whole foul. outcome up until this point. No runs, just one hit, and no errors in the game for Toronto. Again, another Eso foul también es foul. Man, the batter's eyes lit up right there. A hanger just a little bit out in front. Couldn't keep it fair. Eso también es foul. Enderezala, enderezala, papi. Woo! Bye bye. Player of his caliber fooled that badly, but he was tied up in knots that time. 2 away now. Bobby Chete. So now it'll be the 4-hole hitter, Bo Bichette. He's 0 for 1 thus far. A fastball here is Bárbaro. ball 1-0. Well, he Una punched bola out the medio a last medio. guy, but he didn't get any favors from the blue on the first pitch in this at bat. Eso es out. Should be ahead of this hitter. Well, the left Nítido fielder's out. on, and that retires Bello, the bello. side. Back now at Fenway Park, and here's Heidi Watney with a report. Thanks, Matt. During the commercial break, I talked about the Red Sox offense with the Boston manager. And overall, he's really happy with the at-bats they're putting together. He said it was clear his guys were locked into their at-bats from the very first pitch. And that's something they emphasized in the pregame meetings. He's happy they got the message, as now they've gotten into the bullpen. And they put up some solid run production in the early part of this game. All right, thanks, Heidi. To short. Bichette's got it. And the 5th inning will start with a ground out, 1 away. Into the box, Bobby Dahlbeck. He singled his last time up. First pitch of the at-bat on its way. Hot shot on the ground to short. Bien por el short. Picks it up cleanly. And he'll sí, throw ahí as the sí. first baseman had to leap to get it. Bien, By the bien, time bien, it came down, it was too bien. late. Bien, 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 Stepping in bien. now, Jackie Bradley Jr. Eso es, déjame pasarte una. Señores, si ustedes me ven a veces que yo no doy ningún comentario ni digo nada, es que estoy concentrado, aunque estoy ganando 8-0, ¡Ay! Me gusta concentrarme para darle así a la bola, seco, ¡pam! Ay, 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 ay. Y lo bueno de este juego es que tengo el comentario de esta gente de fondo ahí. Bueno, para el que entienda inglés, claro. El que entiende inglés se lo goza como yo. ¡Bien! ¡Sei todo el mundo! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Pero también es muy lento el pana este. Bien ahí. Bien. 0-2. 2 out. Y tengo un hombre ahí en segundita esperando relevo. Toma, para que te llevo. Eso es out. Eso es out. ¡Ay, tiró mal! Tiró mal. Tiró mal. Ay, tiró mal. Ay, ¿qué yo hice? And they'll put the tag on him here, and your guess is welcome back for the bottom of the 5th. Here's Heidi Watney. ¿Y qué yo hice ahí? Thanks, Matt. In between innings, I was able to catch up with the manager of the Blue Jays to discuss his thoughts. Oye, pero esta mujer habla con todo el mundo. Esta mujer habla con todos los managers. Ella siempre tiene tiempo para hablar con ellos. Ay, Jesús. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Vamos a doblártela a este pana ahí. Van. Ahí. Y todo el mundo jugando donde tiene que jugar. Ellos. Vamos a doblártela otra vez. A doblar. Swing. 0-2. ¿Qué le tiro? Vamos a tirarte esta. Ahí. No se fue. Está bien. Vamos a tirarte esta reta afuera. No le dio. Bye, bye. Boy, that's the best pitch in baseball. Right there, that elevated fastball. Every hitter thinks that, hey, they can do something with that. Vamos a doblártela, vamos a doblártela, vamos a doblártela. No te fuiste con ella. Vamos a doblártela, pero para arriba. Ok, ahora sí.
A ball and a strike Cambio now. en la parte alta. Así que si le dan a ese Now cambio, no 1-1 cae pitch. nunca. ¡Rian! Takes a pass and misses. That's Otra strike vez two. no le dio. He's gone to the well with that pitch 3 times Ok, in a row. I'm vamos interested to a see if he changes it up ponértela right here. ahí, adentro, ahí. Fouled off. Ok. Foul split. Bien, bien, bien. Bellísimo. Cabrón. Another 1-2 Todo. delivery. Oh, and he can't Ay. catch up to the fastball as he Bye, swings bye. and misses for the second out. Good job of making him chase a pitch for the Esa strikeout. reta a 97 que tiene ese pana. In the count, you can really force hitters to expand their zone and protect. And when they're in that mode, getting them to go after a pitch they can't do much with Ahí, becomes a lot cambio. easier. Kevin Biggio will stand in for the second time now as he looks at a called Vamos a strike. It's ponértela ahí. 0-1. Ok. Not cheated on that swing, but the splitters by him 0-2. This offense has Ese just been split flailing está at the que no plate all falla, game y esta long, so reta it's no wonder tampoco. why they've only been able to pick up 96, 1 hit foul. so far. I'm not seeing much of a Ay, game ay, plan ay, from ay, these hitters. ay. Te la voy a poner un chin más para arriba ahora. ¡Ay! Swung on. Hasta and la missed. He got pasta. him on strikes. All set for the start of the inning, and standing in the outfielder, Andrew Benintendi. Oye, no estoy conforme con 8 carreras. Oh, and a Ooh. hearty cut there to begin the at-bat. It's Bien. 0-1. Bien, bien, Good bien, luck bien. with that pitch. That pitch is an absolute nightmare. Almost unhittable. Nasty downward action. High 80s. Que lo tire velocity. otra vez que yo te voy a decir si nadie le da. Hit out towards second. Ok. Throw to first gets him. So Rolincito a leadoff man's segunda. retired here to begin the sixth. Ah, mano. Estos tigres la están rodando Now at the mucho. plate, Dustin La Pedroia. están rodando He's got mucho a con hit in este 3 pana. at-bats to this point. Pero no, Swing by Pedroia ya. as this one's on the ground out to short. And the sixth inning is progressing quickly here. Now Sí, 2 se away. ve que va rápido el inning, ¿eh? Se ve puto. Now in the box, Alex Verdugo. So far, 2 for 3 in this one. En el canal, Verdugo. And that's waved at and missed for strike 1. Uy, uy, uy. Beautifully El thrown split de este slider right pana there. está High 80s caliente, down in the zone. compadre. Looks like a fastball coming, and then boom, the bottom falls out of it. Terrific pitch. Ah, And he'll step Ah. on the bag himself. And the Vamos inning allá. up next is Danny Jansen. He starts off the inning against a guy who struck out the side last inning. How ¡Ule did que they get to him here? tosa! I'm not sure, man, that they want to stay as patient. ¡Ule He's que been throwing a lot of tosa! strikes. They might wanna Reta start alta me la swinging a little dio. bit earlier in the count. They teach pitchers to keep the ball down, but if you can locate upstairs like that, it really gives you the ability. Foul, Into the foul. corner and slicing Bien. foul. 0-2. Vamos a tirarte esta reta ahí, que tú no le das la reta. 0-2. Bye, bye. ¡Oh! Hey, I hope that call doesn't throw him off his game right here. He's been pitching one heck of a game. Oh, And I hate mano. to see the umpire getting his head right now. A swing and Ese a drive set macagranazo, toward the gap. mano. And En it's serio, off the loco. Green Monster. Una bola, loco, que... Una bola And que he's golpeó gonna la get the zona de second atrás y out dije with que no. nobody out. Any hitter will tell you that a shot like that just feels different. It sounds different. Ya me off hizo the bat. quillar la ampalla, See his ¿por qué arms get entonces? extended, ¿Cómo que este hombre el right diablo está arm tucked cantando up ahí? against his body, Una bola barrel trae, the dije bat que no. all over the ball, and he Vamos a smokes it doblártela right otra off vez, the hombre. wall at left center. A little more hang time, and that one probably gets out of here. And he fouls this one off. 0-2. No hay out. Hombre en segunda. Por el ampalla, claro. Swinging a soft Ok, liner. rolling a primera, eso es out y nadie And se he'll take mueve. it to Bien. the bag himself for the out. Así es como debe de ser. Así es como debe de ser. One out now in the Toronto sixth inning. And that brings up the Pero, exciting pero, Lourdes pero, Gurriel no, Jr. no. Swing and a miss, but he's right on here. One strike. He struggled quite a bit Vamos a at the plate doblártelo in this otra one, vez. so until he shows he can put a good swing on the ball, I don't think they're going to give him anything straight that he can handle. Dale. Swing and a miss, and he's in the hole. Y voy a ser 0-2 tan now. pendejo para ponerle algo fácil al pana, Runner at second sabiendo here que el with one man pana out. no coge esa. Es a 0 que lo quiero dejar a ellos. Hit down the line at first. Eso es foul. But a foul ball, and the count holds it 0-2. Eso es foul. Vamos, sácame Nothing estos in two tres outs, count, pana. and the pitch. Now a swing Foul and a la another ball reta. that I believe will find its way into the seats. Still 0-2. He got a mistake right there, but missed it. Can't foul that pitch off in a big spot. 0-2 count. Heater caught too much of the zone. Foul. Little tardy on that swing as it's well wide of first. O le da o One te out and a poncho. runner ¿Cuál on de los second dos? base.
O le da o te poncho, dime. Swing, line, drive. Bien. That's going to be trouble. Bueno, no lo voy a poder dejar cero. Pero sigo ganando, sigo ganando, sigo ganando, yo sigo ganando. Sigo ganando. Ya aquí lo que vamos a tratar es de sacar el cero. Eso. Bien. Vamos. Ah, bien. Esa reta no cualquiera le da, compadre. Foul. Foul. Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero Jr. Hasta la pasta, papi. No deje pasar esos cambios. Que no cojo esa. Yo no cojo esa. Pitch está cansado, pero tengo que sacar este out que me falta. Tengo que sacar este out que me falta. ¡Rian! Ya. No me la dio. Wow. Claro que no le voy a venir adentro. ¿Y cómo le voy a venir adentro a este pana? La pone en la luna si le vengo adentro y entonces. Tengo que tirarle del medio para afuera. 2 y 2. Vamos a tirarle veneno. Veneno vamos a ponerle. Wow. Ese se quedó alta. No se puede quedar alta. Tiene que quedarse bajita para que la ruede. Ahí, así diablo, pero dejé. Pero dejé, la rodó. Pitch está cansado, pero tengo que terminar el inning con este pitch. No voy a cansar mis otros pitches que tengo. Tengo que sacar ese out con este pana. Veneno. Eso. Una bola, 2 strikes. Un strike y ya. Foul. Mierda. Vamos a tirarte la punchima bajita ahora, la reta. También dio hit. Vamos a doblártela. Eso. Ahora lo da el detrás, Ahora lo da. Hijo de la gran puta. 1-1. Una bola en strike. Tírate afuera. Eso es foul. Afuera. Todo es afuera, pete pana. Ahí. ¡Woo! Se fue con ella. Bye. Ok, séptimo inning. Séptimo inning y este pana está de 3-2. De 2-3. O sea, 2 hits en 3 turnos. Y ahí está el tercer hit. Y ahí está el tercer hit. Ok, eso es hit. Pasó. Ok. Ah, lo cambiaron. Lo cambiaron. Vino Robbie Ray vino. Por el medio. Doble play, está bien. Bien,
Se te aplaude esa, papi chulo. Perhaps he can drive another one out of the park just like he did back in the second. From the stretch, hit hard up the middle. Se salvó. Se salvan. So no run. Last half of the seventh. Vamos a sacarte, porque ya tú estás cansado. It doesn't look very promising so far in this one as we move into the later innings. Down by a bundle, it's time to get some base runners and hopefully a long. Ok, parte baja del séptimo, estoy ganando por 6 carreras. Pero con este equipo tú no te puedes descuidar, que te hacen 1000 carreras en un inning. Entonces, cambio, vamos a tirarle esta recta alta. Y se fue con ella. Y se fue con ya. Ok, cambio afuera, no entró. Vamos a doblártela por ahí. Foul. Una bola y un strike. Es que tú no tienes forma de darle. Es que tú no tienes. Afuera. Vamos a tirar la mapa al medio ahora, a ver, coño. Bola. Foul. Bien. Estaba comprando el pendejo ahí. Compra esta también, toma. Hasta la pasta. Este pana tiene 3 ponches. Este no la veo. Bye. He's making it look pretty easy. This has the makings of a good outing so far. Into the box, Danny Jansen. Okay, foul. Just foul down the line. He's working on 1 for 2 games so far. Vamos a doblar la bola. Ahí. Behind 0-2 now. Ese sin que le asesino, pero te voy a tirar esta ahí, así. Line towards center bien. Field. That's in for a base bien, hit. bien. 2 for 3. Buena Good esa. work in a pitcher's count to get on base and keep the inning alive. Danny, I know that's not the execution he was looking for right there. That batter's eyes lit Vamos a up tirarte on esta that reta afuera. Real good changeup. One of the things Mark this Okay. pitcher will do, he'll use Swing that and a changeup miss. like most pitchers will use the curveball. His changeup is that good. That one wasn't though. 0 for 2 from Swing him and so a far in miss. this one. Behind 0-2 A now. 95, dale si puede. En la esquinita. Swing and a miss. Blew the fastball right by him, and the inning is over. Ready to begin the 8th, and standing in is the veteran outfielder, Jackie Bradley Jr. Ready with the first pitch. Here it comes. And he'll take it to the bag himself for the out. Ok, hay un out. Play Christian Vasquez. He's working on a 1 for 3 thus far. Lofted in the air out toward right center. Eso es out. Long run for the right Eso es fielder. out. He tracks it down and makes the play to record the second Hay out. que llevarlo rápido esta gente. Here's the first pitch to him. Sent on the ground out to second. Reined in. Ok. Throw on to first. A Ok. 3. Ready to go for the last half of the inning. And that brings up the exciting Lourdes Gurriel Jr. Fouled away. Foul ball. Parte baja del octavo. Todavía sigo ganando por 6. The 0-1 pitch. Está bien. Slow roller out to Mantenerlo short. así ahí. Fielded cleanly. And there's 1 away. Uno fuera. Hay uno afuera. There's 1 away. In now, Vladimir Guerrero Jr. He got called out on strikes his last time through. Yeah, pretty Foul. deflating at bat right there, Matty. Not only for him, but the team as well. He's got to find a way to pull the trigger. Afuera. Can't get caught guessing with runners in scoring Ok. position. Softly hit to short. Rollincito fácil. And there are Out. 2 away now. At the plate, Oscar Hernandez. Ready to Lo mismo, deliver. pa' Here's fuera. the first pitch. Foul. Hard to the right. Foul.
Afuera otra vez. Ya. No me la dio. Alta. Foul. Concentración, señores. Concentración máxima, Adentro ahora. Bye, bye. 1-2-3 go the Blue Jays. Still 8-2. Into the box now, Dustin Pedroia. He comes into this appearance in the midst of a 1-for-4 tenemos que hacerle algo a él, a ellos. Delivery to him on the way. In the air to center. Fisher's on his Picó, horse. picó. But he can't make I the see. play as it finds the outfield grass. Hey, Dan, this guy's having a monster series on the road. Were you aware of the home road splits? I think every player is, and sometimes this is a matter of being either comfortable on the mound or venga Verdugo, venga Verdugo. Ahí pasó también. Gente en primera y segunda, sin out. That had to be in the scouting report right there. You don't see too many Bien. breaking ball ambushes in the game anymore. Venga, Denver. Da un palo largo, loco, aquí. Largo, uno largo, largo. Uy, slider. But it's not there. It's strike one. 3 for 4 so far and seeing it well in this ball game. El slider. Da un palo, loco, largo, lejos. This is hit the other way out toward left field. Waiting on it is Hernandez. And that's the first out of the inning. Now with the plate, Sander Bogarts. It was a single for him in his last at-bat. Yeah, they take another single right here. That third base coach is dying to wave his arm. I wouldn't be surprised if anything hit hard. Línea duro. He's going to wave him. Now it's cut off. Seis. Throw to the plate. Seis todo el mundo. Not be close and the run will score easily. Seis todo el mundo. Si tira tercera me hace out. Si tira a tercera ahí me hace out. Takes this the other way to right. Richard is there. Let's see if they test it. No. No me prueben. Yo no estoy desesperado. Yo no estoy desesperado. Yo tengo gente que batea aquí. Míralo ahí, ve. Y va a anotar como quiera. Velo ahí. 10-2. Ahora sí estoy contento. Ahí lo cambian. Ahí lo cambian. At the plate now, Jackie Bradley Jr. Vamos a darle la bienvenida a este Jackie Bradley. Vamos a darle la bienvenida a este tío. Line toward right center. Bella en el canal. Turning ugly now as this ball's down for extra bases. As he arrives at second without a play, as a run will score on the play as well. I'll tell you, they're posting video En game el numbers here. canal. I mean, that's their 11th run of the game, and they're showing no signs of slowing En down. el Just an canal. absolute onslaught from this offense. Y esa pasó. Ah, no. Agarró. Bien. Está bien, está bien. 11-2. Starting things for his side in the ninth. As they face the improbable odds of trying to come back in this one. Yeah, not a lot of hope for them at this 96. point. These guys know these bats still Caliente, count. pa. At least for their own Caliente, stats, you can't papi, mill your chances caliente. as a professional. Swung on, and this ball is absolutely crushed. Se fue. Forget about it. And it's gone into the monster seats. Bien, bichete. We'll see if the next few batters can continue the comeback effort Ow. here. Just need to string some good at-bats together now. He's hitless in 3 at-bats to this point. Wow. Que lo tengo en el hoyo. 0 bolas, 2 estaray. And Wow. he fouls this one off. A 97 bajo esa hora. Fouled away. Foul al cambio también. En serio. En Here's serio. another 0-2.
And it's Ahora fouled. reto también. Ah, pues y Hey, entonces. 5 foul balls in a row, loving the battle in the box right here, making the pitcher work. Fouled off. Fa otra vez, pana, pero dale bien, pero por lo menos Good battle dale. here. This will be a Vaina, seventh pitch coming qué up. sé yo, una tabla. And he fouls this one off. Reta alta. Foul. Foul. Away. Got him. Ah. He goes down on strikes for Venga, the third coño. time. Looked to me like he had the right idea with the swing on that pitch, and he just didn't get the bat through the zone in time. The Hay pitch uno was afuera, away, eh. he let it get deep, maybe trying to take it the other way, but En el it medio, got too ahí, deep a and was by him 96. by the time his barrel Para could que get le in the dé correct si él position. quiere. Vamos a tirarte la hora para afuera, para que la ruede o para que Here comes te the vaya. 0-1. Ok, foul. And this ball's heading for the seats down the right side as the count will move to 0-2 now. Alta hora. Ground ball Foul. foul down the left side. Bien, 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 bien. Adentro The ahora. next 0-2 is a No, swing and a miss. That's ahí está la strike three. pasta. A Man, they've really had his 97. number so far in this series. That's his 5th strikeout in this series alone. De un out, y tengo un bateador Into the box fácil. now, Kevin Biggio. He swings and sends a Hello ahí. to right field, but he will Bye, make bye. the catch on the hard hit ball out there, and that Ay, will conclude bien. matters here as this ball game is Bello. over. Allowed 7 Nada, earned señores, runs como to siempre, yo cross soy the Samu plate Play, with losing effort. notificaciones, Please y me add dejan one su and comentario an ahí entire debajito. crew on Matt Bye, Vasquez, bye. and you've been watching MLB The Show.